Dünyanın en büyük havacılık fuarlarından birinde Airshow Dubai'deyiz. Hello, Emirates Love Turkey. Adım Dubai Arishow'a. I am an aircraft maintenance engineer and aviation influencer. Dubai'de. 2 yılda bir düzenlenen bu etkinlik için 200'den fazla havacılık şirketi bir arada. Hi, my name is Ashjan Obeid. I'm maintenance on this helicopter. I'm very proud to present United Arab Emirates. Airshow in Dubai. Everything's amazing, as you can see. It's been a nice experience seeing all of the different planes, do tricks, and we highly recommend that if you didn't make it this time, you come next time. 2 yıl sonra sizi de bekliyoruz.